ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁତୁର୍ଲା ଗାଁରେ ଇ ରୋଗୀବଟା ଯାତ୍ରାଟା କେନ୍ ସାଲୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ ଇଟାର କୌଣସି ଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ହେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁନ। ଇଟା ଗୋଟେ ଆଦି ଆବାହନ ମାନ କାଳରୁ ଇଟା ଗୋଟେ ଚାଲି ଆସିছে এই পরম্পরা। ইটা কেতে দিনু অছে কাଣା অছে ইটা কৌশি প্রকার মানে তার তথ্য নাইন, কিন্তু এই রোগীবটা যাত্রা রোগীবটা পরম্পরাটা ইটা কাহি কেন যুগ ইটা রয়েছে, ইটা পিঢ়ি পরে পিঢ়ি ইটা লোক আমার গাঁ থেকে করি আসছন। ইটা যদি দেখমা বলে রোগীবটা পরম্পরা রোগীবটা যাত্রাটা ইটা গোটে মহান যাত্রাটা, ইটা গোটে আদিবাসী সংস্কৃতির গোটে মানে ভিনে ভিনে কথা আছে ইথিরে সামূহিকর যেন কথা আছে ইথিরে, যেনটা কি রোগীবটাটা হচ্ছে আমার গাঁর যেন রোগ নিবারণ, এটা যেনটা কি আজিকালি সরকার বিভিন্ন যোজনা মাধ্যমে রোগ নিবারণ করুছন। হেন্তা এটা কাহি কেতে দিনু এটা আমার মানে বুড়া বুড়ি মানকর বেলু এটা রহি আসছে। এটা গোটে পিঢ়ি পরে গোটে পিঢ়ি এটা তার পার্ট বাই পার্ট এটা আছে, যেনটা কি কুতুর্লা গাঁরে তার গোটে ভিনে পরিচয় দেখবার লাগি মিলছি, ভিনে কথা দেখবার লাগি মিলছি। তো রোগীবটা থি পহলা হচ্ছে যে গোটে বৈঠকি হেসি, তার সে বৈঠকি দিনে দিন ঠিক হেসি রোগী কেভে বটা হবা, যেনটা কি আমার ধান দেবার আগরু ই পরম্পরাটা এটা গোটে রহিছে। ধান যেতবেলে নিসরি যাসি গুরস ଦେଇକରି তার যেতবেলে নিসরি যা সে সময়কে আমার আরম্ভ হয়ে যা ইতার বৈঠকি পাতি ইতার কেভে অছে কেনটা অছে সবু দেখরেখ হেবা। এথিরে আমার মুখ্য ভূমিকা করছন গাঁর লোক, আউ ইথিরে যেনটা কি গতিয়া ইটাকে এক্সিক্यूट করছন বা কার্যকারী করছন। যেনটা কি পহলা এই রোগীবটা কামটা বৈঠকি সরলা পরে এটা গতিয়ার পাকের যে আসি গতিয়া সেন নিষ্পত্তি নেসন যে ইথর আমার পরম্পরার কাঁ কাଣା কাঁ কাଣା কি কাঁ করবে। তো ইথিরে ভিনে ভিনে লোককে ডাক দিয়া যাসি, তারপরে যেনটা কি আমার খঁজা যাসি ঝাকর ঘরকে। আমার গাঁ থি মা বুঢ়ী মাউলি পূজা পাউছন, মা ঠুটি মাউলি পূজা পাউছন, তাকর নিকে খঁজা মানে যাসি, যেনটা কি গতিয়া ঘর গোটে খঁজা যাসি। খঁজা গলা পরে ফের ঘা তারপরে আমার যে বাদ্যকার মানে অছন গণা বজা, যেনটা গণা বজা নেই বাজলে আমার কৌশি কামটা আরম্ভ নেই হয়ে। গণা বজা ইথিরে গোটে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করছি। গণা বজার লাগি এটা যেনটা আমার বরতল আছে বরপড়া আছে সে পড়াকে এটা কহি যাসন গতিয়া। আর গতিয়া যেতবেলে নিউতা দেলা পরে এটা আমার গণা বজা, তারপরে সেই দিনে সকালু সকালু এটা আয়সন। আউ মাইলি গুড়ি যেনটা আছে মা বুঢ়ী মাউলিঙ্কর যেন পীঠ আছে বা মন্দির আছে সে জায়গায় গাঁর সাঙ্গে সাঙ্গে ছুয়ানু বুঢ়া তক সবে ঠোল হেসন আর সেন পূজা হেসি। আর সে পূজাকে করছন আমার গাঁর ঝাকর প্যান গড়ুরে ধার ଦେଇକରି পহলা সেন পূজা করবে, বজা বাজবা গাঁ গদগদে যাউথবা, সেন আরম্ভ হয়ে যাসি পূজা। তারপরে পূজা হেলা পরে তারপরে রোগীবটা কাম তারপরে আমার গ্রাম্য পরিক্রমা করছি, যেনটা কি গাঁর ধরুন আমার গাঁরে যেনটা কি 4টা বাট আছে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ হিসাবে সে বাট মানকু পহলা চুটা যাসি বা সেন পুঁজা দিয়া যাসি। সেন পুঁজা দেলে বাহারর কৌশি জিনিস পশি নি পারে, ভিতরু পলাই যা আর বাহারর জিনিস কৌশি জিনিস পশি নি পারে। সেটা হচ্ছে সে পুঁজা দিয়ার কাম, সেটা আমার গাঁর ঝাকর করছন। সেটা হচ্ছে মানে গুপ্ত পূজা। সে গুপ্ত পূজারে আমার গণা বজার সাঙ্গে সাঙ্গে আমার ঝাকর আর গতিয়া যাসন, আর কিছু লোক পারম্পরিক হিসাবে যাসন, আর বাকি লোক সেতিরে নেই যান। কিন্তু গ্রাম্য তার পরে পরে আমার গ্রাম্য পরিক্রমা যেতবেলে হেসি, গ্রাম্য পরিক্রমার সবু লোক বাক সবে ঠোল হেকি তারপরে সেতিরে যাসন। আর ইথিরে আমার যেতে পর্যা মানে অছন সবে ইথিরে সামিল আসন। মা বুঢ়ী মাউলিঙ্কর গোটে আমার সেন কুতুর্লারে গোটে অছে যে বুঢ়ী মাউলিঙ্কর যদি যেন প্রসাদটা দিয়া যাসি কেবল পুরুষ মানে খাইসন, সেটা মহিলা মানকু দিয়া নেই যায়। সে পুরুষ মানে ইথির লাগি পুরুষ মানে খাইলে তার গোটে অলগা আধ্যাত্মিক দিগ আছে, কিন্তু যেন মহিলা যদি খাইবে কিংবা যেন মানে ধরুন গর্ভিণী স্ত্রী যদি খাইবে কিংবা কৌশি স্ত্রী খাইবে তাহাকে ছুয়া নেই হবে বলিকি এটা গোটে আমার গাঁ থি এটা গোটে কেন যুগ এটা গোটে পরম্পরা আছে। সেতির লাগি
आमर ग्राम्य देवी ठाने जेन पूजा हेसी नड़िया आर सेटा कौनसी महजी पिला को दिया नि जाए कि कौनसी माने लेडीज लोग को सेटा दिया नि जाए सेटा गोटे माने पारंपरिक अच्छे। तो ई रुगी बटाटा तारपरे आमर आरंभ हो जासी सेन जेनटा कि पारंपरिक आमर जेन लिया अच्छे तारपरे सबुठानु आर गोटे माने सब बड़ कथा होचे जे आमर जेन धूप दीप देवाटा धूपटा केनु आनबे रेंगाल गछु आमर जेनटा संग्रह करी आनसन सेटा आदिवासी संस्कृति रे सेटा आमर गाँर जेन पाखर जंगल अच्छे सेनु से धूपटा संग्रह कराहेसी आउ से धूपटा से दिन जला हेसी से धूपर माने गाँर चारि दिगे सेटा धूप दिया हेसी आउ दीपटा आमर सेन प्रति माने जेन माने पूजा देला बेलके चाउल आरो से दीपटा दिया जासी आउ धूपटा आमर रेंगाल गछ जेनटा संग्रहित हेसी से धूपटा दिया जासी। तो इथिर भितरे आमर जेन ग्राम्य देवी अछन ताहाकू जेन ताकर जेन आहार जेनटा कहा जाउचे धूप दीप देला संगे संगे ताकर मुख्य आहार होचे अंडा दिया जासी। तार परे परे ताहाकू जेन माने कुकुड़ा माने ताहाकू लागी करा जासी सेटा गुप्त पूजा रे जासी सेटा कोनोसी माने देखे करी बोली परंपरा नहीं होए सेटा गुप्त पूजा रे चाउल खोई करी सेटा गुप्त पूजा रे हेसी जेनटा कि से चाउल खावा आरो सेटा के बटै दिया जीवा। तो आमर गाँव रे गुटे केढ़े इटा परंपरा केन कालू अच्छे इटा सेंता किछि लिखित इतिहास नाइन आमर गाँव झांकर आउ जेन माने अछन सियान सुजन माने आमर जे गंतिया अछन इटा आघा जाइकरी माने से कामटा करसन। आर सबुठानु बहुत बड़ कथा होचे इथरे गणा बजा नहीं बाजले गणा बजार भिन्न भिन्न पार माने अच्छे से पार नहीं बजले देवीर ठान नहीं उठम सेनु थाली धरिकी उठबे देवीर पार बाजवा ग्राम्य परिक्रमा हेबा आउ परिक्रमा हला परे आमर माने गाँव रुगी बटा हेबा रुगी बटाटा होचे माने कुकुट जेनटा कि कुकुड़ार माध्यम रे बटा हेबा अंडा देकरी बटा हेबा चाउल पुंजा देकरी बटा हेबा जेते असंतोष अछन समस्त को बटा हेबा। आगरू काना होतला गाँ मान को हईया होतला विभिन्न रोग होतला तारपरे जेन ज्वर होतला छाड़ू नहीं थे सेटा जड़े के जदि हेबा बेले आर 5 लोग को धरी दौला से रोग मान को माने कंट्रोल करवार लगी सेंता गोटे विधि विधान ग्राम्य देवी को सेटा संतोष करा होतला आउ सेटा आज भी पुतुल्ला गाँव रे पारंपरिक हिसाब से रहीचे सेटा पूजा दिया हैला सेटा पूजा दिया हैला सेतिरे संतोष माने बजा बजे करी धूप दे करी संतोष करा हेसी आउ जेन असंतुष्ट माने अछन सेमानकु देवींकर माध्यम रे सेमानकु बाहर कर दिया हेसी सेतिल लगी इटा गोटे रुगी बटा कार्य माने यात्रा हेसी आउ सबुठानु बहुत बड़ कथा होचे जे भारत वर्ष का चाष नहीं हेले चली पार भारत वर्ष चाष ऊपर निर्भर करुचे जेन चाषटा के जेनता रोग पोक कीट पतंग एंता नहीं धरबे बोलिकी सेतिल लगी भी स्वतंत्र गोटे पूजा हेसी आउ कौनसी प्रकार बहुत बड़ रोग जेनता कि आमर जेतकी भी जीवन अच्छे पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य जाके जहाँ जहाँ आमर जीव जंतु अछन काहाके रोग व्याधि बेमार नहीं धरू बोलिकी सेन गोटे पूजा हेसी आर से पूजा माध्यम रे गाँर जेनटा मूर्छा थेसी सेथिरे बजा गजा धरिकी आमर माने सेटा के बटा हेसी आर सेन जेन किला प्रथम परंपरा जेन प्रथाटा अच्छे सेन पूजा देकरी किली दिया हेसी पांधार दे दिया हेसी सेन आउ सेतिरे गोटे आमर महुली जेनटा अच्छे सेटा भी जेन आमर देवरिया पूजा देकरी जेन जेनटा लाक्सी दोना थी सेटा दिया जासी सेटा गोटे गुप्त पूजा आकर सेटा करा जासी सेटा आमर गाँव झाकर सेटा करसन सब गोटे तो दिन बेली काम सरी जासी आर गोटे बेलबुड़ा के ताकर सेटा गुप्त पूजा हेसी एंता करी आमर गोटे रोगी बटा माने यात्रा हेसी इटा दिन भर सकालू इटा बेल बुड़ी जासी आर इटा के गाँव जेते भी अछन सियान सुजन विभिन्न वर्गर लोग इटा के माने आसिकरी उत्सवटा मने थीसन इटा गोटे जदि देखमा बेले इटा गोटे सामूहिक परंपरा इटा गोटे कौनसी गोटे निर्दिष्ट जातिर नहीं से इटा गोटे सामूहिक परंपरा है आर रोगी बटाटा होचे सबकिर जी जागी बचरे मरी गले किए पचरे जेनता कथाटे अच्छे हेन्ता सबकिर जीवन जेनता सुरक्षित रहबा
ସେନ୍ତା ସେଥିର୍ ଲାଗି ସେନ ବଲି ନେ ଲାଗେ ଇଟାକେ କୁକୁଡ଼ାକେ ଯେ ଦେଇକିରି ସେଟାକେ ବଟେଇ ଦିଆ ହେସି ସେନ୍ତା ଆମର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ଅଛି। আর রোগী বটাটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভাবে আমার পরিবেশ আর প্রাকৃতিক সুরক্ষার লাগি মনিষ আর জীবজগতর সুরক্ষার লাগি গাঁর সুরক্ষার লাগি এই যাত্রাটা হেসি। এটা গোটে কুতুল্লা গাঁটি গোটে ভিন্ন পরম্পরা রয়েছে আমার রোগী বটাকা।